अपना रंग दिखा जाती है, दिखा जाती है, अपना रंग दिखा जाती है, सोबत अल्लाह वालों की। मस्कीनपुर शरीफ के सालाना रूहानी नक्शबंदी इज्तिमा के लिए रवाना हो गए हर साल की तरह। और आज जुमरात की शाम है, आज यहाँ से रवाना, कल इंशाल्लाह सुबह तक पहुँच जाएंगे। और माशाल्लाह सारे नौजवान साथी हैं। अल्लाह ताला ऐसे इज्तिमात को हमेशा कायम दायम रखे और उसकी फयूज़ात बरक़ात से सारे आलम को अल्लाह ताला मुस्तफ़ीद करे। हमारे जो हज़रत कुतुब आलम शेखुल अरब वल अजम हज़रत मौलाना पीर सैयद मोहम्मद शाह दामद बरकातुहू आलिया की ज़ेर सरपरस्ती इज्तिमा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे जो ज़मान टाउन कोरंगी के जो अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान साथी सारे जो खानका के वो यहाँ से अब रवाना हो चुके हैं। और अल्लाह ताला सब के कुलूब को बदल दे, मुजल्ला और मुज़क्का फरमाए, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला बदरित तमाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला बदरित तमाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला नूरिल ज़लाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला नूरिल ज़लाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मिफ्ताहि दारिस सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मिफ्ताहि दारिस सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला शफीइ जमील अनाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला शफीइ जमील अनाम। सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सफ़र को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इस सफ़र को हमारे लिए दुनिया आखिरत में अपनी रज़ा का ज़रिया बनाए। और अल्लाह हम जा रहे हैं, बस तू हमें बदल दे। इस सफ़र को हमारे लिए पुरकैफ और रूहानी बरकतों वाला बना दे। मुर्शिद खाने जा रहे हैं, शेख की सोबत में जा रहे हैं, अल्लाह उनकी सोबत को अपनी कुर्ब का जरिया बना दे और इसका मिज़दाक बना दे कि यक ज़माना सोहबत पाओ, कि जो एक लम्हे अल्लाह वालों की सोबत इख्तियार करे, अल्लाह उसको 100 साल बेरिया इबादत से ज़्यादा अफजल बना देते हैं। अल्लाह ये हमें नसीब फरमाए। वसल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कराची से मस्कीनपुर शरीफ तक का सफ़र हमारा बखैर खैर आफियत के साथ मुकम्मल हो गया और अभी यहाँ पहुँचे ही हैं कि यहाँ पर बरक़ात फील होना शुरू हो गई। मतलब मस्कीनपुर शरीफ की जो फ़िज़ा है ना, अलग से एक वाइब्स आ रही है इसकी कि भाई आप मस्कीनपुर शरीफ पहुँच गए। और यहाँ पर हमारा सामान वगैरह उतरा जा रहा है, जितने यानी कि हमारे बिस्तर वगैरह वो सारी चीज़ें उतरी जा रही हैं। इसके बाद हम अपने पंडाल की तरफ जाएंगे, वहाँ पर अपना बिस्तर वगैरह लगाएंगे और फिर जुम्मे का टाइम शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज जुम्मा भी है और जुम्मे की नमाज भी अदा करनी। जुम्मे की नमाज के बाद से यानी कि इज्तिमा शुरू हो जाएगा, तो जुड़े रहें हमारे साथ और इंशाल्लाह यहाँ की बरकत फील करें। हज़रत इज्तिमा के हवाले से कुछ बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सालाना इज्तिमा 2025 और 3, 4, 5, 6 अप्रैल अल्लाह के फजल व करम से आबोताब के साथ शुरू है। आज बरोज़ जुमा है, 4 तारीख है। अल्हम्दुलिल्लाह जमातें चौक दर चौक अल्लाह के फजल व करम से इज्तिमा में शामिल हो रही है
अंदरून सिंध कराची से जिस तरह आप तशरीफ़ रहे इसी तरह हम भी कराची से हमारी जमात भी पहुँच चुकी है, शाह फैसल कानूनी से भी जमात आ चुकी है, गाड़ियों के ज़रिए सारे अहबाब आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद से, गुजरावाला से, लाहौर से, पिंडी से, इस्लामाबाद से, दरा गाजी खान से, लिया से, मुख्तलिफ़ जगहों से लोग आ रहे हैं और इंतज़ामात अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में लोगों की आमद यहाँ जारी है। दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम अहबाब को हमें यहाँ फैज़ हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हमारे इस इज्तिमा को कामयाबी नसीब फरमाए और इसका फैज़ पूरी दुनिया में आप ताब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सेब की माफ़ी के लिए पहुँचे, अल्लाह ने कैसा रिश्ता दिया और कैसी औलाद भी दे। फिर उनकी तरबियत किसने की? इस माँ ने की। बहुत मशहूर वाक़या हमने बचपन में किताबों में पढ़ा कि ये जब अपनी तालीम के लिए सफ़र किया काफ़िले के साथ, तो इनकी वालदा ने थोड़े से पैसे 40 दीनार इनकी अंदर कमीज़ के अंदर सी दिए और एक नसीहत, बेटा कभी झूठ नहीं बोलो, एक ही नसीहत दी। अब ये काफिले के साथ जा रहे, रास्ते में डाकू आए, डाकू ने काफिले वालों को लूटा, सारों को लूट लिया। पूछा बच्चे तुम्हारे पास भी कुछ है? कहा हाँ 40 दीनार है मेरे पास। अब वो सारा ढूंढने इधर उधर, कुछ भी ना मिले। क्या बच्चे झूठ बोलते हो? कहा नहीं मैं झूठ नहीं बोलता, 40 दीनार है मेरे पास। फिर सारा ढूंढने तलाश करे, ना मिले, पकड़ के ले गए सरदार के पास। सरदार ये बच्चा कहता है मेरे पास 40 दीनार है लेकिन हमें मिलते ही नहीं, बच्चा झूठ बोलता है। हाँ बच्चे किधर हैं 40 दीनार? कहा है मेरे पास, तुम्हें मिलते जो नहीं, मैं क्या करूं? ये देखो ये अंदर है, ये सिले हुए हैं, ये मेरी माँ ने सी दिए हैं, अंदर ठहरे हैं। उसने देखा तो उसने कहा बच्चे आप ये छुपा भी तो सकते थे, जब ये हमें नहीं मिलते थे तो आपने हमें क्यों बताया? कहा मेरी माँ ने मुझे कहा कि कभी झूठ नहीं बोलो। उसने कहा अच्छा, ये इतना छोटा सा बच्चा अपनी माँ की नसीहत पे अमल करता है, मैं इतनी बड़ा सरदार होके और मैं रब की किसी बात पे अमल नहीं करता। बस आप भी, हम आपके सामने तौबा करते हैं। सारे डाकुओं ने भी और डाकुओं के सरदार ने भी तौबा कर दी इस एक अमल से। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जुम्मा अदा कर लिया। अब ये कि खाने की तरफ चलते हैं और लंगर का भी यहाँ पे एहतमाम है। अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर का खाना खा लिया और दोपहर के खाने के बाद अब जो तरतीब यानी कि बताई गई है वो कैलुला करना है, मतलब थोड़ी देर आराम करना है। और आराम करने के लिए हम लोग आ गए यहाँ पे मेहमान खाने की तरफ, और जहाँ पर हमारे बाकी साथी सो रहे, जिन्होंने कहा कि भाई हमें खाना नहीं खाना, हमें नींद पूरी करनी, क्योंकि रात भर का सफ़र था और सोया कोई भी नहीं, जिक्र की महफिल वगैरह चलती रही। तो अब ये है कि थोड़ा सा आराम करते हैं और उसके बाद फिर नमाज असर होगी, नमाज असर के बाद बयानात का सिलसिला जारी होगा। तो चलें। तो मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम अपना मोहब्बत का महवर और मरकज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को रखें। अब ये मोहब्बत इस दिल में कैसे आएगी, उसका भी तरीका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, कि ए मोमिनो तकवा इख्तियार करो और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। अब ये सच्चे लोग कौन हैं? ये सच्चे लोग वलीउल्लाह हैं, ये बुजुर्ग हैं, ये अल्लाह के नेक लोग हैं। दुनिया में एक मिसाल आप यूँ समझ लीजिए, अगर इंसान कोई कपड़ा खरीदना चाहता है तो वो कपड़े की दुकान पर जाकर कपड़ा खरीदेगा, जूती खरीदना चाहता है तो वो जूती की दुकान पर जाएगा, गाड़ी खरीदना चाहता है तो वो गाड़ी वाले शोरूम पर जाकर लेके आएगा। लेकिन अगर इंसान चाहता है कि मेरे दिल में अल्लाह आ जाए, मुझे अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए, तो हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह की मोहब्बत जो दिल में बसाए बैठे हैं उन लोगों की तरफ भागें, उन लोगों से अपना ताल्लुक़ को जोड़ें, उन लोगों से अपनी निस्बत को जोड़े। अगर इंसान चाहता है कि उसका बातिन भी संवर जाए, अगर उसकी रूहानी बीमारी का फ़ायदा हो जाए, अगर उसकी रूहानी बीमारी का तदारुक हो जाए, तो उसको भी चाहिए कि वो अपना ताल्लुक़ रूहानी मालिक के साथ जोड़े।
अस्सलाम वालेकुम। नमाज फजर का टाइम हो चुका है और हस्ब मामूल यहाँ पर सर्दी, मतलब हम कराची से हैं तो हमें यहाँ पर सर्दी लग रही है। वैसे तो यहाँ पर सर्दी है नहीं, लेकिन हमें सर्दी लग रही है। खैर मैंने अपना वज़ू कर लिया, अब चलते हैं मस्जिद की तरफ क्योंकि फजर के टाइम और नमाज हो रही है। चल एक बस्ती दोबारा सुनाते हैं। एक बस्ती जहाँ में सी है, एक बस्ती जहाँ में सी है, ये जिसका कांटा भी फूल होता है, बेशक नहीं। किसी अल्लाह वाले ने मुरीद ने शेख से कहा था कि शेख का क्या हक है और मुरीद का क्या हक है। तो शेख ने फरमाया कि ये मेरा ख़त लो, फलां शहर में किसी को हवाले करके आओ। मुरीद को जूता पहनना याद ना आया, रास्ते में किसी आवारा खातून ने उसे काबू करने की कोशिश की तो शेख के लतीफ़ा और शेख की आवाज़ उसे सुनाई दी, क्या कर रहे हो। वापस आया तो उसने पूछा, हज़रत शेख का क्या हक है और मुरीद का क्या हक है। फरमाया, शेख का ये जो मैंने किया है और मुरीद का ये जो तूने किया है। यानी शेख के इरादे में, उसकी मशीयत में फ़कीर फना हो। आना ज़ाया नहीं है, याद रखें। तो असल मकसद है हम मुर्शिद की जुतियों में आए, इनकी बारगाह में अल्लाह ताला हाजिर कबूल फरमाए। फरमाते ना कि जलते हुए दिल के करीब अपना दिल कर दो। ये आग लगती नहीं है, लगाई जाती है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह फरमाते ना कि एक लम्हा सोहबत 1000 साल की बेरिया इबादत से अफजल है। तो आप सोचिए कि बेरिया इबादत कोई 10 दिन नहीं कर सकता, मुश्किल है, लेकिन 1000 साल की बेरिया इबादत से अफजल है। तो इंशाअल्लाह हम यहाँ आए, अल्लाह किसी को भी बेरुख नहीं भेजेगा इंशाअल्लाह। प्यार से जिंदगी देने वाले, मुझको प्यारे नबी से मिला दे। मेरी आंखें तरसती हैं या रब, मुझको बाग़े मदीना दिखा दे। सिर्फ ये इस सोहबत का बुनियादी फर्क इतना सा है, सोहबत साले तुरा साले कुनत, सोहबत ताले तुरा ताले कुनत। तो अगर अच्छों की सोहबत में बैठ जाए, ना कर अल्लाह अल्लाह, ना कर तकवा, लेकिन सोहबत शेख अगर हासिल हो जाए तो कमाल तकवा भी हासिल होगा, कसरत जिक्र भी हासिल। इसी से आदमी तरक्की के मनाजिल तय कर लेगा। कुछ ना करे, खुद ही वो तहज्जुद पढ़ना भी सिखा देंगे, तहज्जुद में उठना भी सिखाएंगे, जिक्र करना भी सिखाएंगे, जिक्र में डूबना भी सिखाएंगे और डूब कर पार लगना भी सिखाएंगे। लेकिन शर्त इतनी सी है कि तुम अपनी निस्बत को पुख्ता करो। लोग कहाँ बसते हैं, लोग कहाँ बसते हैं? तो हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया कि ये सारी बाजार लोगों से भरी हुई है, ये लोग नहीं तो और क्या है। तो उस अल्लाह वाले ने उसके ऊपर ऐसी निगाह डाली, निगाह वली में वो तस्वीर देखी, बदर की हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह वाले जब नजर डालते हैं तो दुनिया, दिल की दुनिया जो है वो तब्दील हो जाती है। तो हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब उस अल्लाह वाले ने मेरे ऊपर ऐसी नजर जो डाली, मैंने बाजार को देखा, बाजार में तो देखा कोई मुझे कुत्ता नजर आ रहा है, कोई मुझे बिल्ली नजर आ रही है, कोई लूमड़ी, कोई बिच्छू, कोई सांप, कोई इंसान जो है वो मुझे नजर आ रहा है। पूरी बाजार जो है इन जानवरों से भरी हुई है। इसलिए हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह अपने बयानात में अक्सर जो है वो फरमाते हैं, मालिक तो सबका मालिक का कोई है, मालिक तो सबका मालिक का कोई है। हजारों में न मिले तो लाखों में देख,
ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا کوئی ایک ہوتا ہے جو خوف خدا رکھ کر اپنے آپ کو گناہوں سے جو ہے وہ بچاتا ہے۔ حضرت خواجہ مظہور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ تو مسٹر تھے، ایک محکمے کے اپنے وقت میں بڑے افسر تھے، بڑی شان اور رعب دبا رکھنے والے تھے، تو آپ کیسے ایک فقیر کی خانقاہ میں چلے گئے؟ آپ نے کیسے درویشی اختیار کر لی؟ تو حضرت خواجہ مظلوم نے فرمایا کہ مجھے حضرت تھانوی کی ایک نگاہ نے، ایک پل کی صحبت نے دنیا میں سے نکال کر اللہ والوں کی صحبت میں بٹھا دیا۔ حضرت حکیم الاختر صاحب نور اللہ مرکزہ کی خانقاہ میں ایک جماعت آئی، تبلیغی جماعت، اس میں سے ایک بندے نے کہا کہ جی آج کل خانقاہوں کی کوئی ضرورت نہیں، ان سلسلوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھیں تبلیغی جماعت میں لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سے روزہ لگاتے ہیں، ماشاءاللہ 5 دن کی نماز کا تہجد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اب خانقاہوں کی اور ان سلسلوں میں جڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت کو پتہ چلا اور حضرت نے فرمایا کہ تبلیغی جماعت کا اور خانقاہ کا کام الگ الگ ہے۔ ٹکراؤ جب آتا ہے جب کام ایک ہے، دکان ایک ہو، آپ کی بھی دودھ کی دکان دوسرے کی بھی ہے، اب ٹکراؤ آئے گا، داغ کٹے گا۔ برابر میں کپڑے کی دکان کھل جائے، کوئی اور پرچون کی دکان کھل جائے، دودھ والے کے اوپر اثر نہیں پڑتا، لیکن اگر سیم وہی دکان کھولیں گے اس کو تکلیف ہوگی۔ حضرت نے فرمایا یہی جماعت کا کام یہ ہے کہ بے طلبوں میں جا کر طلب پیدا کرتے ہیں، خانقاہوں کا کام یہ کہ طالبین میں اخلاص پیدا کرتے ہیں۔ سب سے بنیادی بات ہے کہ جو اللہ والوں کی باتیں آپ سن رہے ہیں، اب آ کر یہی دعا کیا کرو کہ اے اللہ ہمارے ظاہر اور ہمارے باطن کو سنوار دے۔ اگر ہمارا ظاہر باطن سنور گیا تو پھر انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ سالکین آتے ہیں کہ وہ ہر چیز شیخ کے کندھوں پہ ڈال دیتے ہیں، یہ سوچ درست نہیں ہے۔ یہ بات سمجھیں کہ جو کام شیخ کے کرنے کا ہے وہ کر رہے ہیں، جو ہمارے کرنے کا کام ہے ہم وہ کریں۔ اپنے دل کا برتن درست رکھیں۔ جب دل کا برتن درست رکھنے کا مطلب کیا کہ بعض اوقات شیخ کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں، کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ آپ نے پہلے سنا ہوتا ہے، آپ واقعہ شروع ہوتے ہی سوچ لیتے ہیں کہ اوہ یہ واقعہ تو سنا ہوگا، آپ اپنے دل کا پیالہ الٹا کر لیتے ہیں، اب آپ کو کوئی کام کی بات نہیں ملے گی۔ چاہے ایک بات 100 مرتبہ بھی سنی ہو، آپ ہمیشہ ایک طالب علم کی طرح اپنا پیالہ سیدھا رکھیں۔ ہو سکتا ہے مجھے کوئی نئی بات سیکھنے کو، سمجھنے کو مل جائے، ممکن ہے الفاظ 100% پرانے ہوں لیکن آپ کو عمل کی توفیق آج مل جائے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دن میں حجام کے پاس کھڑا تھا تو ایک آدمی نے مجھے مٹی لا کر دی۔ جب میں نے اپنی مٹی کو قریب کیا تو دیکھا اس مٹی سے خوشبو آ رہی ہے، تو میں اپنے وجد میں، اپنے انداز میں مٹی سے مخاطب ہوا اور مٹی کو کہنے لگا کہ تو مشک ہے یا عبیر ہے، تیرے اندر سے اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ تو مٹی نے جواب دیا، میں ایک سادہ سی مٹی ہوں، چند دن پھول کے ساتھ رہی ہوں، پھول کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مجھ سے خوشبو آ رہی ہے۔ جب مٹی پھول کے ساتھ رہے تو مٹی سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب انسان اللہ والوں کے ساتھ رہتا ہے تو اللہ والوں کا رنگ انسان کے اوپر چڑھتا ہے، پھر انسان کے اعمال سے، انسان کے اخلاق سے، انسان کے کردار سے بھی ایسی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے کہ بھی چھوٹی سی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو، ایک نیکی سے بھی آدمی کا بیڑا پار ہو جائے گا، اور چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی پکڑ کا ذریعہ بن جائے، تو اس گناہ سے بھی بچو۔ شیخ کا ادب ہے، خانقاہ کا ادب ہے، مسجد کا ادب ہے، اپنے دوست احباب کا ادب ہے، اپنی مجلسوں کا ادب ہے۔ بیانات کا سلسلہ ختم ہوا اور نماز ظہر کا وقفہ ہو گیا، اور اذان بھی ہو چکی ہے نماز ظہر کی۔ اب نماز ظہر ادا کرنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں۔ ایک ہے شیخ کی صحبت اٹھانا، یعنی شیخ کی مجلس میں حاضر ہونا، اگر موقع میسر ہو شیخ کے ساتھ سفر کرنا، شیخ کی خدمت میں حاضر ہونا، جہاں معلوم ہو مجلس کا وہاں پہنچ
پہنچنا، صحبت اختیار کرنا اور شیخ کی خدمت کرنا، تو یہ چیزیں سلسلے کا حصہ ہیں۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ بیعت کرنے کے بعد سال کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہو، درمیان میں کیسا وقت گزرا، میرے حالات کیسے گزرے، یہ معلوم ہی نہیں ہوتا۔ تو شیخ علم میں یہ بات لے کر آنا کہ میرے کیا حالات ہیں۔ اگر نماز چھوٹ رہی ہے تو شیخ کو بتانا، تلاوت چھوٹ رہی ہے تو شیخ کو بتانا، کہ کوئی گناہ سرزد ہو رہا ہے تو اس کو علم میں لے کر آنا کہ جی مجھ سے یہ غلطیاں ہو رہی ہیں، تاکہ شیخ اس کا علاج کر دے۔ یہی مقصد ہے بیعت کرنے کا، اور یہی مقصد ہے اپنے من کو اللہ کی طرف لگانے کا۔ تو نے اپنے گھر سے جنازہ نکالا ہے نماز کا، میرے اللہ نے تیرے اولاد کے دل سے، تیری بیوی کے دل سے تیری محبت کا جنازہ نکال دیا۔ اس لیے نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور تیسرا کام وہ میرے اللہ کا حکم ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، میرے اللہ کی وصیت ہے اولاد کے بارے میں کہ وراثت میں سب کو حصہ ہو۔ اور میرے اللہ نے اسی رکوع کے آخر میں فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جو اللہ کی اس وصیت کا انکار کرے گا، یہ اللہ کی حد ہے، اس سے تجاوز کرے گا، اس سے باہر نکلے گا، میرے اللہ فرماتے ہیں اس کو میں ضرور جہنم میں ڈالوں گا۔ اے میرا نبی میرے بندوں کو کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے کون؟ جنہوں نے نماز چھوڑ دی، جنہوں نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، انہیں جھوٹ بولے، جنہوں نے سود کھایا، جنہوں نے رشوت کھائی، جنہوں نے غیبت کی، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو انہیں کہہ دیجیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہارے گناہ بہت زیادہ ہیں تو اللہ کی رحمت بھی بے انتہا ہے۔ جب بندہ اللہ کے دروازے پہ آتا ہے اور آ کر معافی مانگتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ان کو بتا دو اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ کہ آج کل ایمان کے ڈاکو ایمان کی دولت پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، مختلف صورتوں میں نئی جماعتیں، نئے فرقے ہیں جو ایمان کی دولت پہ ڈاکہ لگاتے ہیں۔ اگر ایمان کو بچانا ہے تو اپنی خاندان مسکین پور شریف سے تعلق قائم رکھنا، آپ کا ایمان بچ جائے گا۔ اگر ان بزرگوں کو چھوڑ دو گے تو تمہارے ایمان کی دولت پر ڈاکو ڈاکہ لگا کر تمہارے ایمان کی دولت کو آگ لگا دیں گے۔ اور اگر کوئی صحابہ کے نام پر اہل بیت کی احانت کرے یعنی ناسبی، قبول وہ بھی نہیں۔ آج کی اس مجلس میں مجھ مسکین کے لیے ممکن نہیں کہ میں کیا تعبیر کروں، یہ آپ حضرات کی آنکھیں ہیں، بظاہر تو ایک دائیں آنکھ ہے ایک بائیں آنکھ ہے، لیکن دیکھنے کے اعتبار سے، اپنی اہمیت کے اعتبار سے یہ اس سے زیادہ نظر آتا ہے، اس سے کم نظر آتا ہے، اس کی حفاظت زیادہ ہے، اس کی کم ہے، آپ فرق نہیں کر سکتے۔ دونوں آنکھیں ہیں، دونوں نور ہیں۔ بھائی تیرے ماتھے پہ تیرے چہرے کی جس طرح دو آنکھیں ہیں، ان میں تو دو آنکھیں کی تمیز کرتا ہے۔ یہ جو ایمان کی دو آنکھیں ہیں، ایک حضور کے صحابہ کے ساتھ محبت، ایک اہل بیت کے ساتھ محبت۔ سبحان اللہ۔ سن لو قرآن کا کہنا سن لو، اگر تم آج فلسطین کے لیے آواز نہیں اٹھاؤ گے، اے ستر الممالک کے بادشاہو، اے وزیرو، اے صدورو، اے وزراؤ، آواز اٹھا دو، میری مخلوق مر رہی ہے بھوکے مارے، چھوٹے چھوٹے بچے مر رہے ہیں، ان پر نہیں گر رہا ہے، اور پھر ان کی استقامت کو دیکھو، ان کے صبر کو دیکھو، ان کی دلائیت کو دیکھو، ان کے اخلاص کو دیکھو، پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک کام آپ کرو، اگر چاہتے ہو کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں تو ساتھی پوچھتے حضرت کیا کریں؟ حضرت فرماتے تھے ایک قدم تم گناہوں کے اوپر رکھ لو، دوسرا قدم تمہارا اللہ کی محبت کے اوپر ہوگا، اللہ تمہیں اپنی محبت عطا فرمائیں گے۔ آج میرے اللہ نے فضل فرمایا ہے کہ ہمیں اس برکت والی جگہ پر بھیجا ہے، اور یہی سے میرے اللہ کی رحمتیں لے کر آپ اور ہم سب جائیں گے۔ اس امت کو خالق کائنات نے ایک تحفہ عطا فرمایا کہ جتنا دور چلا جائے، جتنا دور چلا جائے، جتنا دور چلا جائے، ایک دفعہ یو ٹرن لے لینا،
यहदी इलैहि मन अनाब, मेरी तरफ थोड़ा सा रुजू कर लेना। जितने गुनाह कर चुका, एक दफा कहना अल्लाह मेरी तौबा। मेरे आका फरमाते हैं अभी तौबा के बाद पूरे नहीं कहे होते खालिक की किरात पहले माफ कर। अशहदु अन्ना मुहम्मदर मेरा दिल मचल रहा है तेरी याद में इलाही, तेरे नाम ने तो दिल में एक आग है लगाई। मेरा दिल मचल रहा है। इसी मस्जिद में हज़रत ख्वाजा फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह ने एक ऐसी जमात तैयार की जो सालिकीन अल्लाह से मोहब्बत करने वाले थे। चुनांचे एक मरतबा दो बूढ़े बंदे थे, दोनों के बाल सफ़ेद, दाढ़ी सफ़ेद, पलके सफ़ेद, सब बाल सफ़ेद थे और वो मस्जिद में बैठे हुए एक दूसरे के साथ उलझ रहे थे। वो एक का गिरेबान पकड़ के खींचता तो वो दूसरे का खींचता, वो उसके थप्पड़ लगाता, वो उसके थप्पड़ लगाता। एक बंदा बड़े हैरान कि ये इतने नेक लोग हैं, ये मस्जिद में बैठे क्यों उलझ रहे हैं। जब उसने करीब होकर देखा तो असल मसला ये था कि उनमें से एक ने कह दिया था अल्लाह मेरा है, अल्लाह मेरा है। अब जो उसकी बात थी वो दूसरे से बर्दाश्त न हुई तो वो उसका गिरेबान पकड़ के खींच के कहने लगा नहीं अल्लाह मेरा है। अब इस बात पे झगड़ा कि अल्लाह मेरा है, अल्लाह मेरा है, अल्लाह मेरा है। ऐसी जमात तैयार की थी अल्लाह से मोहब्बत करने वालों की। अल्लाह ताला हमें भी अपनी ऐसी मोहब्बत अता फरमाए। सहाबा हुजूर फरमाते हैं मेरा सहाबी और गैर सहाबी के ईमान को, यानी गैर सहाबी में ताबीन भी शामिल है, शुहदा भी शामिल है, सिद्दीकीन भी शामिल है, सालिहीन भी शामिल है, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, फुक़हा सब शामिल हैं गैर सहाबी। पर आपने फरमाया अलल उमूम, गैर सहाबी का ईमान और इनका मेरे सहाबी के ईमान का वजन का फर्क इतना है। फरमाते हैं कि अगर गैर सहाबी बहुत पहाड़ जितना सोना अल्लाह के रास्ते में खुलूस नीयत के साथ खर्च करे और मेरा सहाबी आग से जाओ अल्लाह के रास्ते में खर्च करे तो वजन में मेरे सहाबी का आग से जाओ गैर सहाबी के अमल के ज्यादा भारी है। मुस्लिमपुर वालों, अल्लाह औलिया की सोबत में मैं भी और आप भी ये एक जुमला सीख कर जाए कि हमारे जिम्मे रब को राजी करना है और रब के जिम्मे हमारी रोजी हम तक पहुंचाना है। जिस तरह कहा गया कि अन नसीब युसीब लौ कान तहत जबलैन औ कान बैनुल मशरिकैन वल मगरिबैन लौ कान फी शफतैन। अल्लाह फरमाते हैं कि तेरा नसीब अगर किसी के मुंह के अंदर भी चला गया ना तो मैं उसके मुंह से भी निकलवा के दूंगा, अगर ना दूं तो मुझे रब न दे। ये जो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये चंद अल्फाज पर मुश्तमिल
मुख्तसर सा कलमा है, लेकिन अपनी तशरीह में, अपनी तौज़ीह में इतनी वुसअत रखता है, इतनी जामियत रखता है कि अगर इस कलमे के असरार और रुमूज़ बयान किए जाएं तो ये नशिस्त इसके लिए नाकाफी हो जाएगी। ताहम इस मुख्तसर से कलमे में बंदा पूरी दुनिया के बातिल खुदाओं से बेजारी का इजहार करता है, एक अल्लाह की आबूदियत का इकरार करता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद, ला नहीं है अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं है। ये ला की तलवार चलानी पड़ती है, अल्लाह के सिवा सबकी नफी करनी होती है। इश्क की आतिश का जब शौला उठा, इश्क की आतिश का जब शौला उठा, माँ सिवा माशूक के सब जल गया, तेगे ला से कत्ल गैर हक हुआ। जब मैंने ला की तलवार चलाई तो अल्लाह के सिवा सबकी नफी कर दी, तेगे ला से कत्ल गैर हक हुआ। देखिए फिर बात इसके क्या बचा, फिर बचा अल्लाह बाकी सब फना, फिर बचा अल्लाह बाकी सब फना। मरहबा ए इश्क तुझको मरहबा, ए इश्क तुझे मरहबा हो, तूने मेरी निगाहों में मेरे महबूब परवरदिगार के सिवा सबको हेज कर दिया है। ये मुख्तसर सा कलमा जो अल्लाह ने हमें नसीब फरमाया है, ये बहुत बड़ी नेमत है, हम इसकी कदर करने वाले बंदे। सारी उम्र मैंने ऐसी जिंदगी गुजारूंगा, का मैं घर में रहा, मुझे इजाजत पेशाब का कोई पता नहीं चलता था, चोटी बैठे मक्खी बैठे मुझे कोई पता नहीं चलता था। एक सियाना आया, उसने कहा तू दरवाजे पे बैठ के ना सलाम कर, जब तुझे सलाम का जवाब मिलेगा, कोई कुतुब गौस अब्दाल कलंदर नकीब नजीब अबरार को साले को नेक, उसका जब जवाब आएगा ना वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तेरा काम बन जाएगा। सलाम एक सलामती की शक्ल में दुआ है। कब उन्होंने मुझे व्हील चेयर में बिठाया, मैंने दरवाजे में बैठ गया और हर आने वाले को मैं सलाम करता था, ये जवाब नहीं कि मुझे जवाब मिले ना मिले। तो कहा कि मैं सलाम करता था, सलाम करता था, मैंने महसूस किया मेरे जिस्म में कोई जान पड़ना शुरू हो गया। कहा कि मेरे ख्याल आया कि सामने चौक में अगर मैं व्हील चेयर रख लूं अपनी, तो उसमें बंदे ज्यादा आएंगे, जितने अफराद ज्यादा आएंगे उतना सलाम ज्यादा होगा, जितना सलाम ज्यादा होगा उतनी दुआ का जवाब ज्यादा आएगा, मेरा काम बन जाएगा। और कहा कि मैं फिर चौक में अपनी व्हील चेयर रख के मैं अस्सलाम वालेकुम लोगों को कहना शुरू हो गया। वो 7, 8, 9 महीने ये अमल किया मैंने, मुझे महसूस हुआ मेरे जिस्म में जान है। मैंने कहा चूंटी बैठी है, मक्खी बैठी है, हाजत पेशाब पता चलना शुरू हुआ, मैं वॉकर पे चलना शुरू हुआ। अब आलम यह है कि जिस सलाम की वजह से मैं चला हूँ, अब मैं इतना तेज चलता हूँ उन टूटी फूटी टांगों से कि लोग मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। और जिस सलाम ने मुझे यहाँ पहुँचा है, उस सलाम को मैं कैसे छोड़ दूँ। मेरा अमल है सियाहनामा, मुझे खुदाया मुआफ कर दे, मैं जानता हूँ तू बख्श देगा, मैं जानता हूँ तू बख्श देगा, मुझे खुदाया मुआफ कर दे, मुझे खुदाया मुआफ कर दे। कि रोजे क़यामत एक बंदा अल्लाह ताला के हुजूर पेश होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत नामे अमाल उसका सामने रखेंगे, मफ़हूम हदीस है, उसमें उसके तमाम अमाल दर्ज होंगे। वो जब नामे अमाल पढ़ेगा तो देखेगा कि उसके नामे अमल में बेशुमार हज उम्रे लिखे हुए हैं। वो अर्ज करेगा कि या अल्लाह, मैंने तो अपनी जिंदगी में कोई हज नहीं किया था, मैंने तो अपनी जिंदगी में कोई उम्रा नहीं किया था, ज़ियारत हरमैन मैं नहीं कर सका, मवाज़े शरीफ पर हाजिर मैं नहीं हो सका, लेकिन मेरे नामे अमल में बेशुमार हज और उम्रे। अल्लाह फरमाएगा मेरा बंदा, वाकई तेरे पास कोई वसीला और सबक नहीं था, तुझे मैंने इतने वसाइल नहीं दे रखे थे, तू हज बैतुल्लाह तो नहीं कर सका, तू रोजे मुबारक पर हाजिर होकर सलातो सलाम तो नहीं पढ़ सका, लेकिन हर साल
حج کے موقع پر جو تیرے دل میں ایک تڑپ اٹھتی تھی کہ کاش میرے پاس کوئی وسیلہ ہوتا، میں اڑ کر حج بیت اللہ کے لیے حاضر ہوتا، تیری اس اڑن اور کرب کو میں نے قبول کر کے پوری زندگی کے حج اور عمرے سے نام اعمال میں لکھتی ہوں۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو۔ حضرت کے غلام جلال پور پیر والے سے ان کا خاندان بھی آیا ہوا ہے، خلیفہ بھی تھے حضرت کے۔ اینٹیں جب پک رہی تھی بھٹی مسجد کی تو آپ جانتے ہیں بھٹی کے دو سوراخ ہوتے ہیں، ایک طرف سے لکڑیاں ڈالتے ہیں، دوسری طرف سے آگ نکلتی ہے، ہمارے گاؤں کی بھٹی ہے۔ تو فقیروں کو ہدایت تھی کہ کوئی لکڑی اللہ کے ضرب کے بغیر آگ میں نہیں ڈالتی، اللہ اللہ کرتے جائے۔ تو کمال فقیر کو جذب ہو گیا اللہ کا ذکر کرتے کرتے، اور وہ جب بھٹی کے قریب گیا تو لکڑی بھی ہاتھ میں، خود بھی اندر گھس گیا، لکڑی بھی ساتھ ہو گئی جلتی بھٹی میں۔ فقیروں نے کہا حضرت کمال تو گیا، اسے تو ہوش نہیں تھا، بھٹی میں جل گیا ہوگا۔ حضرت نے فرمایا صبر کرو، مسکرا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد بھٹی کے سوراخ سے وہ دوسرے سے اللہ اللہ کرتا وہ باہر نکل آیا۔ حضرت نے فرمایا دیکھو فقیروں، آج پتہ چلا اللہ کے نام کی تاثیر کا، یہ دنیا کی آگ نے اسے نہیں جلایا، جہنم کی آگ اسے کیا کہہ سکتی ہے جس کے من میں اللہ کا نام ہوگا۔ آپ کوئی عام انسان کے مرکز میں نہیں آئے بیٹھے، وقت کے ولی امام الاولیاء کے پاس آئے بیٹھے ہیں آپ۔ حضرت راہ فرما رہے تھے، میرے آنسو بھی چلا ہے، اتنی بڑی بہار لگی پڑی ہے، حضرت خوش ہو رہے ہوں گے، ان کی روح خوش ہو رہی ہوگی، اتنی ڈھیروں لوگوں جو رات دن اللہ اللہ کر رہے ہیں، ان کے برکت کو آباد دیکھ رہے ہیں۔ 70 سال سے زیادہ ہو گیا حضرت کو دنیا سے وصال فرمائے ہوئے۔ میرے والد صاحب کو 39 سال ہو گئے وفات فرمائے ہوئے، 50 سال سے زیادہ 55 سال کے قریب میرے والد صاحب نے یہاں خدمت کی، اور مجھے فرمایا کہ میں کس در کا بھنگی تھا تو بھی بھنگی بن کے رہنا، یہ کبھی نہ سوچنا میں پیر ہوں یا پیر کا بیٹا ہوں، میں نے اپنے آپ کو کبھی پیر نہیں سمجھا۔ حضرت میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ دہراتے ہیں۔ جو حضرات بیعت ہونے کی نیت سے آئے تھے، خواتین بھی ہیں، وہ بیعت کی نسبت سے پڑھتی جائیں، جو توبہ کی نیت سے پڑھتے ہیں وہ توبہ کی نیت سے پڑھیں، کسی کی بیعت اس سے نہیں ٹوٹے گی، جو جس سے بیعت ہے برقرار رہے۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر قدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی البعث بعد الموت۔ یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، چوری سے، جھوٹ سے، زنا سے، غیبت سے، ہر گناہ سے۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
मुबारक हो मेरी और आपकी तौबा रब्बे जुल जलाल ने कबूल और मकबूल फरमा ली है। मुझे भी और आप सब अल्लाह को तमाम खताएं माफ़ फरमा दी हैं और हमारी खताओं को मिटा दी है। यकीन करना, शक न करना, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला। अलबत्ता नमाजें माफ़ नहीं हुई, चाहे कितनी तौबा कर ले, और रोज़े भी माफ़ नहीं हुए, ज़कातें भी और हक़ूक़ भी। नियत फरमा लें कि जितनी हक़ूक़ हमारे ज़िम्मे हैं हम वो खुद अदा करें, फिर हमें मौत आए। फजर की नमाज के बाद नूशी की तस्वीर, ज़ोहर की नमाज के बाद ईसा कलमा शरीफ, असर की नमाज के बाद पहला कलमा शरीफ, मगरिब की नमाज के बाद अल्लाहु अल्लाह, ज़िक्र इलाही, इशा की नमाज के बाद इस्तिग़फ़ार। 5 वक्त नमाज़ों की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह जी। और गुजारिश आखिरी है कि तक़वा अख्तियार करें, कि तक़वा में तरक्की है, ये नेमत जावदानी है। अज़ीज़ो दोस्तों यारो, ये दुनियादार फानी है, तुम आए बंदगी करने, फंसे लज्जात दुनिया में, वही अंधी अकल तेरी, कि तेरी कैसी नादानी है। अल्लाह ताला हमारे दिल के लज्जात को बुलंद फरमाए। माशाअल्लाह, मैंने देखा हमारे शाह साहब भी तशरीफ ले आए हैं, पीर मोहम्मद शाह मेरे नाम से हैं। इनके दादा हमारे यहाँ के खलीफा थे, अख्तर मोहम्मद शाह साहब, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, मनेजी लाड़काना में। अल्लाह ताला उनके दर्जात को खूब बुलंद से बुलंद तक फरमाए। अक्सर जो लोग बैठे हैं उनके पीछे कोई ना कोई निस्बत मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मेरे अल्लाह का। لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر. हमारे शहजादे हैं छोटे इंजीनियर अली मुर्तज़ा साहब, इनको हज़रत जुल्फ़िकार साहब हफ़िज़हुल्लाह ने इजाज़त दी थी सिलसिले की। मैंने भी इनको काबे में जाके इजाज़त दी है। मैंने कहा सिलसिला तो चलाना ही आगे, तो इसलिए इनकी दस्तार बंदी इज़्ज़त के हाथ से करवाते हैं। لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني. साथी थोड़ी देर मुराक़बा कर लें, आंखें बंद कर लें। छोड़ फजल दादरड़ी छोड़ फजल दादरड़ी डरते तू वंज फ़लस्तीन के लिए मेरे मालिक रात में मांगी थी, मेरे मालिक गज़्ज़ा के
مسلمانوں کی مدد فرما، یہود غاصبین کو اور ان کے سہولت کاروں کو نشان عبرت بنا۔ یا اللہ جیسے آپ نے آج میرے نبی صاحب کے زمانے میں سنا کہ ان بیچاروں پہ وہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، شاید تاریخ انسانیت ان جرائم پہ شرمندہ رہے گی اور کبھی اس ظلم کو معاف نہیں کر سکے گی۔ یا اللہ ان کافروں سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یا اللہ کوئی ان کا مقابلہ کرنے والا نہیں بچا ہے، مسلمان کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ یا اللہ اس خطے کو آزاد فرما۔ چھوڑ فضل دردی چھوڑ فضل دردی درتے